जी, खत्ते में जारी कशीदगी के बाद जो है वो दुनिया भर में एक तरह से तिजारत की नोयत बिल्कुल जो है वो उसमें तब्दीली आ गई है। और इन दिनों ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी मुख्तलिफ ट्रेड मुआहदों के हवाले से भी जो है वो बातें और ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं। तो इस हवाले से एक ईरान का हाई लेवल एक जो है वो डेलीगेशन इन दिनों जो है वो पाकिस्तान में है, कराची में है। और मुख्तलिफ सियासी और इसके अलावा कारोबारी तंजीमों के शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। और ईरानी वक़्त की जो है वो इस वक़्त जो इस वक़्त की क़यादत कर रहे हैं मोहम्मद सईद अरबाबी, जो कि सीईओ है जो है वो चाबार फ्री ज़ोन के। तो इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं सईद अरबाबी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वजह तो चूने जुड़वशी खैरियत है तरा वशत करने मैदा कराचिया वजह ये बोश के ये हवाले के टिपेम तो एक्सपीरियंस को इदा कहा मर्दबानी में मुलाकात करेगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. तो मैं वास्ता सकी Washington में कि मैं एक ग्रुप इचा ایرانات के و سیستان بلوچستان province जो भी ऑप्शन होस्तान و ما أتكين تقادرا رمضان قبدا أتكين تقادرا دروچا قادرا بيتين قادر ديتين قادر كورتين ديتا و چودا هم پدا أتكين كراچيا و بازين گندو که ما کتایدا و باز شوگزارن چه پاکستانی مردمان چه گادری مردمان چه کراچی مردمان که ما این مهمان دا و اتکگه و هرچند ما گشت نکنه که ما دا مهمان چه موتی لوگه موتی ملکه و چه تاریخی لازم بچاره و ایران و پاکستان چو به ارتباط و روگای این چو بیتا که ما مری چی تونه بوشن که ما وقتی کراچی یا گوادر یا دیگه ملک راه رहे हैं और ख्याल करने में लोग हैं में लोग जो हैं वह ما एहसास नहीं बीते हैं कि हमारा मुसाफिर हैं जो मुसाफिरी हालत आती है. वजह सारिया भी गंदे के बलूचिस्तान और ईरान जो ट्रेड रे मामला तो पेसरा भी चलेगा पुत्तगा लेकिन ये चक्री मजनी लेवला पाकिस्तान भी ईरान जो है वो ऑफर को था कि शश रूट्स में शुमारा दे समुद्री और ज़मीनी रूट्स में शुमारा दे तो ये डेवलपमेंट तो छिपे हम चाह रहे कि मतलब एशिया चे ईरान इंचो फ़ायदा मिली और पाकिस्तान एशिया बिजनेस तो इंचो फ़ायदा मिली. اگه شهر بچاره بجنسی که بیگه و ایران و پاکستان है چه इम्पोर्ट तो का चाहे एक्सपोर्ट तो का या ट्रांजिट तो का ये बस सही जो भी मिलियन डॉलर है वो या सही बिलियन डॉलर है इसी ما دلمانه گه یعنی می ایران حکومت دلمانه گه کشی تا 10 میلیون دلار برسید و تو وعدی لوته 3 میلیون دلار برسیده به 10 میلیون دلار حتما مزنی کشی لوته یعنی آسانی کشی نه و ولی گپ ایشی این که این دوی ملک هنچو مزنه ایران گو 90 میلیون مردم و پاکستان گو 250 میلیون مردم این چو مزنه که یه 3 میلیون و 3 بیلیون و 10 بیلیون دلار سکین کسانی گپ و هم مزنی کپسیتی گوادر تو که هسته هم مزنی کپسیتی ادا کراچی هسته آنی مگه هم چهبار سک نزدیکن زاهدان تفتان سک نزدیکن ما کوشیم که این دوی ملکانی ترید هنچو برسیدن که زیاد تا یعنی یک سال تو که 3 میلیون نا 6 7 3 بیلیون نا 6 7 بیلیون دلار ببیته و هنی ما گندگاه باز گوشند که بلکه باز مشکلی کاری بلند ما گندگاه 2 3 ماه تو که ما رمضان گرد یک فریزون رمضان نیمه گار کتا ایران تو که ما همیشه استارت کتا ما گندن که روگم به همیشه که ما امید که زید یه وتی چیزی که یه رندان و میں حکومت ملک ایران حکومت رندان پاکستان حکومت رندان زید انشالله برسید. वजह मर्ची अशमी मुलाकात बुतगा था पाकिस्तानी वजीरा भी हमें कुछ था कि अगर शुमा ट्रेड या बरका ईरान यानी कि पाकिस्तान है गुना तो चुम अभी के जंगबंदिया चे पद अंचे मामला दुबे के ईरान पदा पुछता टबे थे पाकिस्तान ने गुना जो ट्रेड है मुआहिदा भी और लंबे अरसा वस्ता में भी थे उड़ा ए शुमा चूशे बावर कनाने हुकूमत पाकिस्तान चिपे बावर कनाने के आया जंगबंदिया बाद भी ईरान अमा पे पाकिस्तान ने गुना ट्रेड का مسئله چیه که آکاریک ما شروع کتا استارت کتا گو پاکستان ترید وارگا و اگزامپل لنگ چاره همی رمضان گپا مکن گو یه پیسر چه جنگا ما استارت کتا یعنی رمضان فریزون سالی بی بلکه ما بوده استارت کتا جنگ گپ آتی ما نبیده و شی نشان دادن که من مسئله شیه نه که هنی جنگ کسی یا چند دانه شب ایران هنی یاد که مثلا لوٹن ته کراچی یا دیگه جای بروان تشانی بار بروان این مسئله نه
یه همچین ملک هم باز شما را سامان هستن، برنجن، گوشتن و باز چیزها پاکستان تو که هم ایران را ضرورت هم عراق و ترکیه و آذربایجان و یه سنترال اسیا تو که هم ضرورت یعنی یه جنگ ببی مبی و یه ترانزیت هنچو شهر ایران تو که پاکستانی جنس و چیز روتن یه دیگه ملک و تی ایران هم باز ضرورته چون ये मगा ये مشمه تجارت گیس تجارت و غیره تجارت باز چیز هستن دیگه چه وقت تجارت بیاگه ولی من مسئله ایشی این که یه دوی ملک کشمکشن ولی تو گنده مثلا آفریقای جنس اگه لوٹی بیتن کراچی روتن تنگ هرمز بود گزیت روتن جبل علیه پیدا کیت ایران هنچو همی حالتا یعنی شی سکین را آسانی کاری که ما شیپ بله شیپلان بله که چو آفریقا بیایتن چهبار ما ایران بارا خالی کن پدا بیایتن یک گوادر پدا بیایتن کراچی پدا یه کاران بکنیم ما اشیا اطمینان هستن که مثلا تنها مسئله ترید ایران و پاکستان مثلا همین جنگه نه شی بیت کنتن که پاکستان همی کاری که جبل علی کتا امارات کتا همی رولا دا بیویتی و هم ایران هلپ کنته هم ما چه آنی مگا باز چیز هستن که شما چه اروپا لوٹه بیاره چه ترکیه لوٹه بیاره چه آذربایجان لوٹه بیاره چه ازبکستان چه ایران طریقه یا عراق چه ایران طریقه شما راحت شان آرت کنه و چو همی باره را ریمدان گوازیند کنه و آرتش کنه یا گوادر یا کراچی अच्छा वजह एक जब ग्वादर पोर्ट जे शियाचे सीपेक मनसूबा जब लॉन्च हुआ तो शियाचे बाद ईरान अभी वती चाबार पोर्ट अभी एक मजदंची मनसूबे लॉन्च को तहत तो आ ये बारे तो हमें एक वर्तमान को फिक्र एक सोच याद के हो सकता है कि आ ग्वादर पोर्ट जो अस्ते चाबार पोर्ट ग्वादर पोर्ट शायद काउंटर करने के वास्ता मतलब आ मनसूबा लॉन्च करना होता लेकिन अनु जो शुमे निमगा चे या दिगी मर्दमा चे हमें बराल बिया के नुशिया एक मुश्तरका यक पेम चलानी ग्वादर और चाबार पोर्टा यक रूट यमदा चे कशी और एक मुश्तरका कारोबार एक मुआहिदा करने लूटी तो ये चीज़ें तो छिपे जाने ईरान वती आ मंसूबे रोल बैक करते जो कि पाकिस्तान सीख पे के बाद ईरान जो छोट को था یه دیگه مسئله که ما باز دیما برگوینی همیشه این که ایران تو ریلوه که آیگن چه تهران چه هر کجا آیگن حتی ترکیه گونه هم لینکه ریلوه چه بیارن هنی چابار نزدیک کتگی سه ما دیگر چابار خلاص بیتن که رسی چابار نیمانی استارت کتا که چه چابار پدا بیارنی ریمدان گبدا یعنی ما انشالله کاره یعنی ما استارت کتا انشالله کاره نی و پدا ادا هم چه پاکستانی گورنمنت لوٹن که نی یه ریلا چه گبدا بیاری برسی انت سیپیکا و این مثلا شرریش این که تو مثلا سامانی جو پاکستان یا چاینا لوटे ریل گونه دیم بده برو ایران یا حتی ترکیه یا عراق و ده ریل بارتی با این اولی مسئله این دوم مسئله که ما باز پاری هم آتککتن یک سال پیسر گوم رئیس جمهور پزشکیان آتککتن اسلام آباد و ده توافق اگریمنتی بی که ما ریمدانا یک جوینت فریزون یاد بکنیم یعنی همه ده بارder سرا یکی آکرا ایران بیتن یکی را هم پاکستان بیتن ما وقتی استارت کتا یعنی دی باز دی ما رو ہوگے میں باز دی ما رو ہوگے ما کوشش तो کنه कई गुना स्टार्ट को था ما وقتی ها وقتی نیمگا ما وقتی ایران نیمگا فریزون ما استارت کتا پاکینگ کارانی کنه گاهی همین 2 ماه ما چه مود هم اکسپورت ایمپورت کنه گاهی یعنی فریزون ما کوشش که یک سال یک نیم سال بود پا بنیت یعنی ان شاء الله بتونه خلاص کنه و ما کوشش همچنین که پاکستان حکومت ها و چه بیزنسمنا یه ملکه گام بلوتین که شما آکر را فرانتا این پدی ما آم و فریزونا استارت کنه یه دوین هور بند این توکا دیگه وولی میبیتین یه دوین هور بند و فکتوری بجننت و استور بجننت باز کار بیتین که مودا همه گپ زمدانو ببیت अच्छा एशिया तो वजह छिपेन चारे के मनु तो ಈ ಜಂಗೆ ದೌರಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಾನ್ ಗುನ ಅರ್ಚ್ ನಿಮ್ಗಚೆ ಕುಮಕ್ ಕುತಗತ ಅರ್ಚ್ ಲಿಯಾಜ जंग बंदी वाले अच्छे यक्षरे तालुकाते जोड़ बुद्ध मुल्कानी दिमा तो देम तरह भी तो हमें तालुकाता मतलब चिपे गिनते के चला ما وقت کی ملکی مردمه و ما زانتا که ایران و پاکستان علاقه دیرگی علاقه تاریخی علاقه و هنگی مثلا انتیمی علاقه نه ولی لحظی بالاخره مردم بیتا بلکه مسئولیت بیتا یا پوزیشن بیتا آن خیال بلکه همشی بیتا که نه این دوی ملک اینچو نزدیک نه ولی ما را دو جنگت یک ما 12 روچه پیسره و هنی 40 روچ بیتا جنگا
ما هم ده فهمت که نه پاکستانی में براتا و हम्म, مشعرين براتا يعني همسایه و ایشی معنیش این که هنی نی بیشتر بیته یه بیزنس بکنه و باز دیگه مثلا بیزنس تنها نه हम्म, و مثلا فرهنگی هستیم sí, میوزیک سیستم هستیم باز چیز هستیم دوی ملک مدمتا हम्म, لینک منتم منی وقتی انتظار امید همشی این که چه باز شرطر بیته ما sí, گنده گایم ما حکومت مردم ایران توکا تهران توکا हम्म, ما را باز یعنی پریشر کنه که برای زیدتر یه مسئله پاکستان ایگا دیما بره sí, باردران زیدتر را دورده و پول و باجت ما را دیگان که گشتر ما हम्म, ریلوی برین رودان برین عرض بکنه हम्म, ایشی نشان دادن که ما وقتی حکومت هم تهران تو که हम्म, باز یه حس یا احساسی هستن که این کار زیدتر بیتیم من گوشم که دیما ما شما میشمل ارتباط میشمل ترید باز یعنی شرطر بیتیم ولی بشی که ما برسیم شرطر ترید تو که हम्म, همیشه که بینسمنی مردم با تو که بینچه حکومتان کار رول sí, لگن حکومتان کار کهتن हम्म, کانسترکشن کنتن یه چیزا کنتن sí, ولی بزنسمنه هم یک کر پاکستان هم हम्म. ایران باید کوشش کنن که یه हम्म. لینک و یه کاروبار گشتر بده अच्छा इशी पाकिस्तान ऑफर को तक था मतलब ईरान के मशमा शश मशमा रूट दे जो साली मशमा सवाल को था तो चे समझे एक कार बिच्चा कोई अच्छे रुकावटें गिंदे गए कि कार चाहिए स्टार्ट नब्बे गए और रूट डायरेक्ट पर्चिया नब्बे गए ईरान पाकिस्तान इराक ट्रेड आ लेवल अच्छी शुरू नब्बे गए چون مسئله که الحمدلله سیارو بی हम्म, و پاکستان حکومت مثلا دیم داد ما واشیه بریم واسه ایرانیان واسه हम्म, واشیه بریا بچه ما هنی مشکل تو کنیم हम्म, ما جنگ تو کنیم हम्म, و شما هم می دشمن شهر جا کاره हम्म, پاکستان مردم جا کارن ما جنگ تو کنیم हम्म, و جنگ تو که مردم روتن وتی برات لوگ دپا हम्म, جنته हम्म, وشی که بیا من هنچی مسئله پیش آد که من جنگ گرفته تو من برات تمنا کمک و پاکستان می برات ما در توکته شی عیب هم نزانه و شی که مردم وتی برات لوگ دپا توکیتن हम्म, که مشکل تیما شی مزنی برینه و واشی بری ما هنی همه مسئله تو که آت که و پاکستان حکومت و جدا شی که حکیم بر همه جنگ بارگا باز مرا هلپی کو باز مسئله تو که مرا کمکی کو ایران و ماگو کو بزنس تو که مرا شما هلپ کنی مرا کمک کنی گر همشه یه سیارو آت بله انگا چوبی نیاد که استارت نبیتا کاستم سیستم تو که हम्म, انگا مشکل هستن تی بچاره یه گپی که ما کنگاهش این که हम्म, تنها راه چوبی رود یا ترانزیت تنها پاکستان نه وادر ایران نه کراچی ایران نه و دیگه راه هم هسته هنی چاینا وتی بارا وت ریل دیم دیگه روتین قزاقستان چیا हम्म, تاجیکستان کیتن ترکمنستان کایگن ایران باز بیزنسمن هستن وتی بارا برگان ترکیه دیم دیگه ایران و हम्म, یعنی راه هستیم ولی ما پریاد همشین که وقتی که پاکستان ها و پاکستان که همه واسه کوست شرط دارن و شرط ما تونه لینک بگیریم با پاکستان و پاکستان بیزنسمن و مردم ها و پاکستان हम्म, حکومت ما رو هلپ کنته که مثلا هم دا حل بیته و ما सही زانه که اگه ادا بیته یه راه تو که برای حکیم ایران بیزنسمن باز بوتی رودانا کارت کنن کانته همه رودا همه ترانزیت سیستم شما إذا بعضی ملاقات شما کنه که مردم اینا میلنم شما رنگ تک چی मतलब रिस्पॉन्स रास्ता इशे तो का के شما مطمئنی बांधा شوی सीएम को भी शायद मुलाकात भी आके देखिए कसे को भी शु मुलाकात भी देखिए वजीरानी को भी तो अंगा तक तो चे पेम गंदे के हालात है दे मतलब ट्रेंचो रिस्पॉन्स रसा है ما آتکگین دا ما پیسر وقتی مشوره کتگن یعنی ما وقتی گپ هم ایران کتگن که ما چیه واسطه رو گوین و مسئله چیه و پیسر وقتی سفیر مال داتا پاکی آتکگین داره اولا گوادر میتینگ بیتا چند داره میتینگ بیتا پورتن تا رنده آتکگین کراچی هم وزیر چوبی بحریش ما باشه یا ما فارسی لازم شد دریا نوردی ماریتایم मेरे टाइम मिशन था ماریتایم و ایواج کار ما دیتا و سنده هم गवर्नर گورنر هم دیتا و باند هم پلانینگ منستری گنده انشالله و فدراسیون چوبی کامش فدراسیون هم ما رو میتینگ بیتا و دیگه انچو اسپیشال هم باز ما رو میتینگ بیتا منی وقتی خیال همشن که شهر دی ما رو ہوگه یعنی منی یعنی انتظار چوبی همشن که انشالله مسئله حل بیته عد بیته
بچش واج کردن هبر ما گوش کنه گاهی همشین که وقت هم کشتن که مسئله ها हम्म, حل بکنن ته ولی تزان مشکل هم هست کار تو که اول सही رند ما استارت کنه گاهی ولی हम्म, ما باز امید هستن که انشالله می چند روز تو که हम्म. مسئله حل بیتیم و ایرانی بیزنس من شری سره ترانزیت سیستم کو पाकिस्तान کار बस बस मेहरबानी वजह बहुत नेगेटिव बातों से मेहरबानी ये थे हमारे साथ मोहम्मद सईद अरबावी जो कि काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हुकूमती शख्सियात और कारोबारी शख्सियात के साथ इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अगर जैसे ही ट्रेड रूट्स पर काम शुरू होता है यकीनन इसमें दोनों ममालिक के ताजरों को भी इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है लेकिन अब ये हुकूमती सतह पर मामला बाकी होना बाकी है कि जो जिन 6 रूट्स पाकिस्तान ने ऑफ़र किए ईरान को अगर उन रूट्स पर फ़ौरन काम शुरू किया जाता है तो इस पर जो है वो बेहतरी के आसार जो है वो दिखाई देंगे।